जब तक तुझे दरकार है माली की किफालत, जब तक तुझे दरकार है माली की किफालत, जब तक तुझे दरकार है माली की किफालत, तू बाग तो बन जाएगा जंगल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 जब वाह। तक तुझे दरकार है माली की किफालत, तू बाग तो बन जाएगा जंगल नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? दुआएं दुआएं, आज बड़ी खुशी हो रही है। नहीं बस हमारे सालिम सलीम मियाँ की क्या अच्छा वसीला बने वो, कि देखिए आप तक पहुंचा दिया उन्होंने। बस इत्तेफाक है, सलीम साहब से भी हमारी इत्तेफाकिया बातचीत हो गई अब्बास ताबिश की निस्बत से, तो इसी तरह से रास्ते निकलते चले गए। बिल्कुल। बहुत मुख्तसर मुलाकात रही। अगली दफ़ा जी बिल्कुल, इस महफिल में यहाँ आपको कुछ दोस्त अहबाब भी नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं और तशरीफ लाऊंगा, मैं आऊँगा और इंशाल्लाह कलाम बैठेंगे और तफसील से कुछ सुनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये इश्क वसीला जो है, और जाहिर सी बात है कि हमारा ताल्लुक़ जिस खानवादे से है, हम तो वैसे भी वसीले के कायल हैं और इश्क के तो कायल हैं ही शुरू से, क्योंकि इश्क तो डीएनए में है। जी जी बिल्कुल। तो ये इश्क वसीला जहन में कैसे आया? इश्क जो है वही मंबा है असल में तमाम तख्लीक़ात का और तमाम मामलात का। तो इसी निस्बत से ये शुरू होता है इंसानी इश्क से और फिर इश्क हकीकी तक जा मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो ये किताबें इसी तरह से आप देखेंगे कि इश्क वसीला में आप जो तसलसल है वो शुरू हुआ और फिर ये आगे तक निकल जाता है। तो अब आप इश्क करामत में जो देखेंगे वो आपको इश्क हकीकी के कुछ पहलू नज़र आएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आप इसी तरह देखेंगे कि इश्क के मामलात जो हैं वो इसी तरह से लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ते गए हैं और जीना ब जीना ये अपनी आखिरी मनाजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। जी जी जी, ये किताब का बहुत शुक्रिया। इश्क वसीला अभी आपने दी, बड़ी मोहब्बत। इससे पहले आपको सुना नहीं, देखा नहीं, और बीच से खोली, सफ़ा नंबर 45 खुला है। अच्छा। और आपका मतला है कि आज करते हैं गुफ्तगू साहिब, वाह हो रहा है जो 400 साहिब। क्या बात, क्या खूबसूरत मतला है आपका। और इसमें इसका जो तीसरा शेर है डॉक्टर साहब, जी, कि दफतन उसकी याद ने घेरा, दफतन उसकी याद ने घेरा घेरा करके बैठे थे हम हुजूर साहिब। क्या ये मतलब, वाह वाह वाह। अब इस बड़ा जुमानी शेर है। जी जी जी, तो देखिए क्या इसका कभी बाद में बैठेंगे ऑफ द कैमरा तो फिर बात हो सकेगी कि वजू टूटा के वजू कायम रहा। चले इंशाल्लाह मैं गजल पेश कर रहा हूँ। खिरदमंद है जब पागल नहीं होगा। वाह वाह। जब तक तू खिरदमंद है पागल नहीं होगा, ए दिल ये तेरा इश्क मुकम्मल नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक तू खिरदमंद है पागल नहीं होगा, वाह। ए दिल ये तेरा इश्क मुकम्मल नहीं होगा। जब तक तुझे दरकार है माली की किफालत, जब तक तुझे दरकार है माली की किफालत, जब तक तुझे दरकार है माली की किफालत, तू बाग तो बन जाएगा जंगल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जब तक तुझे दरकार है माली की किफालत, तू बाग तो बन जाएगा जंगल नहीं होगा। ये तिश्नगी रूह मिटेगी नहीं जब तक, वाह वाह। ये ये तिश्नगी रूह मिटेगी नहीं जब तक सीने में बरसता हुआ बादल नहीं होगा। वाह 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 वाह। ये तिश्नगी रूह मिटेगी नहीं जब तक सीने में बरसता हुआ बादल नहीं होगा। और सिलवट न समझ ये तेरे बिस्तर पे लिखा है, सिलवट न समझ ये तेरे बिस्तर पे लिखा है, सिलवट न समझ ये तेरे बिस्तर पे लिखा है।
मेहनत से कभी तेरा बदन शल नहीं होगा। वाह 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 वाह। मेहनत से कभी तेरा बदन शल नहीं होगा। और कब ध्यान में आया था बिछड़ते हुए उससे, कब ध्यान में आया था बिछड़ते हुए उससे, कब ध्यान में आया था बिछड़ते हुए उससे, वो शख्स कभी आंख से ओझल नहीं होगा। वाह 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 वाह। वो शख्स कभी आंख से ओझल नहीं होगा। और मरना तो यही तल्ख हकीकत लिए आतिर, मरना तो यही तल्ख हकीकत लिए, मरना तो यही तल्ख हकीकत लिए आतिर, ये शहर तेरे गम में मुअत्तल नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर ये साहब। शहर तेरे गम में मुअत्तल नहीं होगा, जब तक तू खिरदमंद है पागल नहीं होगा। वाह वाह वाह। ए दिल ये तेरा इश्क मुकम्मल नहीं होगा। डॉक्टर साहब सफ़ा 45 अगर खोल लें इस किताब में से तो बड़ी इनायत होगी। जी जी बिल्कुल। ये वो मतला और शेर पढ़ने के बाद बिल्कुल जी तबीयत जी चाह रही है, बेचैन है कि बिल्कुल बिल्कुल 45 वो गजल अगर मुकम्मल हो जाए बिल्कुल बिल्कुल तो क्या कहने। जी बिल्कुल अर्ज करता हूँ। शायद आज करते हैं गुफ्तगू साहिब, वाह वाह वाह। आज करते हैं गुफ्तगू साहिब, हो रहा है जो 400 साहिब, वाह हो रहा है जो 400 साहिब, एक कुएं की तरह उदास है दिल, एक कुएं की तरह उदास है दिल, एक कुएं की तरह उदास है दिल, कोई लाता नहीं सुबह साहिब। वाह 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 वाह। एक कुएं की तरह उदास है दिल, कोई लाता नहीं सुबह साहिब, और दफतन उसकी याद ने घेरा, क्या खूबसूरत शेर है साहब। दफतन उसकी याद ने घेरा, वाह वाह वाह। करके बैठे थे हम वुजू साहिब, वाह वाह वाह। दफतन उसकी याद ने घेरा, करके बैठे थे हम वुजू साहिब, और शहर में कौन खुशबदन उस्सा, शहर में कौन खुशबदन उस्सा, शहर में कौन खुशबदन उस्सा, कौन है उस्सा खूबरू साहिब, वाह 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 वाह। कौन है उस्सा खूबरू साहिब, और जानलेवा हैं कुर्बतें उसकी, जानलेवा हैं कुर्बतें उसकी, जानलेवा हैं कुर्बतें उसकी, और बचानी है आबरू साहिब, वाह 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 वाह। जानलेवा हैं कुर्बतें उसकी, और बचानी है आबरू साहिब, वाह वाह वाह। जख्म पर तो लगा चुके मरहम, जख्म पर तो लगा चुके मरहम, जख्म पर तो लगा चुके मरहम, चाक करना है अब रुफू साहिब, वाह वाह वाह। हम तो चुपचाप सुनते रहते हैं, हम तो चुपचाप सुनते रहते हैं, हम तो चुपचाप सुनते रहते हैं, बोलता है मगर लहू साहिब, सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह वाह। हम तो चुपचाप सुनते रहते हैं, बोलता है मगर लहू साहिब, और आखिरी शेर है कि मिल ही जाएगा जो नसीब में है, मिल ही जाएगा जो नसीब में है, मिल ही जाएगा जो नसीब में है, क्यों करें इतनी जुस्तजू साहिब, क्या बात है साहब, क्या बात है। क्यों करें इतनी जुस्तजू साहिब, वाह 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 वाह। जख्म पर तो लगा चुके मरहम, चाक करना है अब रुफू साहिब, दफतन उसकी याद ने घेरा, वाह वाह। करके बैठे थे हम वुजू साहिब। अब वो गजल आप सुना सकते हैं साहब जहां आप जा रहे थे। जी जी मैं जो आपका सिलेक्शन था, ये तो सिलेक्शन बर्जस्ता हो गया मामला। जी। खुश हूं कि किसी पेड़ का साया नहीं बेचा, खुश हूं कि किसी पेड़ का साया नहीं बेचा, हाकिम ने अभी शहर का रास्ता नहीं बेचा, वाह 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 वाह। खुश हूं कि किसी पेड़ का साया नहीं बेचा, हाकिम ने अभी शहर का रास्ता नहीं बेचा, और बिकता है तेरा माल तराजू से गुजर कर, बिकता है तेरा माल तराजू से गुजर कर, बिकता है तेरा माल तराजू से गुजर कर, लेकिन कभी झुकता हुआ पलड़ा नहीं बेचा, वाह वाह वाह। लेकिन कभी झुकता हुआ पलड़ा नहीं बेचा, जो कीमती इमलाक थी सब बेच दी मैंने, जो कीमती इमलाक थी सब बेच दी मैंने, गुर्बत में कमाया हुआ ठेला नहीं बेचा, वाह वाह वाह। गुर्बत में कमाया हुआ ठेला नहीं बेचा, और बच्चों की रिहाइश कभी गिरवी नहीं रखी, क्या अच्छा मिसरा है साहब। बच्चों की रिहाइश कभी गिरवी नहीं रखी,
اور سود میں لپٹا ہوا قرضہ نہیں بیچا. واہ 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 واہ. اور سود میں لپٹا ہوا قرضہ نہیں بیچا. شاید کبھی مل جائے گراں قدر سماعت. کیا بات ہے صاحب. شاید کبھی مل جائے گراں قدر سماعت. اب تک تو کسی شعر کو سستا نہیں بیچا. کیا بات. واہ واہ واہ. شاید کبھی مل جائے گراں قدر سماعت. اب تک تو کسی شعر کو سستا نہیں بیچا. اور عاطر تو ذرا اپنے قبیلے سے الگ ہے. عاطر تو ذرا اپنے قبیلے سے الگ ہے. غالب کی طرح تو نے قصیدہ نہیں بیچا. کیا بات ہے صاحب. کیا بات. عاطر کیا بات ہے. تو ذرا اپنے قبیلے سے الگ ہے. واہ. غالب کی طرح تو نے قصیدہ نہیں بیچا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. خوش ہوں کہ کسی پیڑ کا سایہ نہیں بیچا. حاکم نے ابھی شہر کا رستہ نہیں بیچا. بھئی آپ نے غالب اور قصیدہ جو ہے دیکھیے کہاں سے کہاں لے کے آئے آپ اس کو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو غالب کو تو اس کے ایک مصرعے کی بھی قیمت نہیں دی کسی نے. قصیدہ تو بہت بڑی بات ہے. جی جی. ان کی قیمت کہاں ادا ہوئی. جی. تو ایک ارشاد دوسرے انداز کی غزل ہے عشق وسیلے کے حساب سے. مدتوں دل میں چھپا رکھی تھی خواہش اس کی. مدتوں دل میں چھپا رکھی تھی خواہش. مدتوں دل میں چھپا رکھی تھی خواہش اس کی. اب تو ہر حرف سے ہوتی ہے نمائش اس کی. واہ واہ. مدتوں دل میں چھپا رکھی تھی خواہش اس کی. اب تو ہر حرف سے ہوتی ہے نمائش اس کی. لمحہ لمحہ وہ اترتا ہے میری رگ رگ میں. لمحہ. واہ واہ واہ. لمحہ لمحہ وہ اترتا ہے میری رگ رگ میں. مجھ میں یہ تاب کہاں روک دوں گردش اس کی. واہ. مجھ میں یہ تاب کہاں روک دوں گردش اس کی. میری آنکھیں ہی بتا دیتی ہیں جب اس کا پتہ. میری آنکھیں ہی بتا دیتی ہیں جب اس کا پتہ. میری آنکھیں ہی بتا دیتی ہیں جب اس کا پتہ. کیسے شعروں میں چھپاؤں گا ستائش اس کی. واہ واہ واہ. کیسے شعروں میں چھپاؤں گا ستائش اس کی. میری آنکھیں ہی بتا دیتی ہیں جب اس کا پتہ. کیسے شعروں میں چھپاؤں گا ستائش اس کی. اس پری ذات کو ہے دل میں بسایا جب سے. اس پری ذات کو ہے دل میں بسایا جب سے. کرتا رہتا ہوں مزین یہ رہائش اس کی. سبحان اللہ. اس پری ذات کو ہے دل میں بسایا جب سے. کرتا رہتا ہوں مزین یہ رہائش اس کی. اور اپنے اندر ہی وہ شرما کے سمٹ جاتی ہے. اپنے اندر ہی وہ شرما کے سمٹ جاتی ہے. جب بھی کرتا ہوں کبھی اس سے گزارش اس کی. جب بھی کرتا ہوں کبھی اس سے گزارش اس کی. اپنے اندر ہی وہ شرما کے سمٹ جاتی ہے. جب بھی کرتا ہوں کبھی اس سے گزارش اس کی. یوں تو خوددار ہوں پر اس کو منا لیتا ہوں. یوں تو خوددار ہوں. واہ کیا بات. یوں تو خوددار ہوں پر اس کو منا لیتا ہوں. ذہن پر بوجھ سا بن جاتی ہے رنجش اس کی. واہ واہ واہ. ذہن پر بوجھ سا بن جاتی ہے رنجش اس کی. اور اس گھڑی خود کو میں بیمار سمجھ لیتا ہوں. واہ. اس گھڑی خود کو میں بیمار سمجھ لیتا ہوں. جب کبھی دل سے نکل جاتی ہے خواہش اس کی. اب میں چاہوں تو کروں کیسے تجاہل اس سے. اب میں چاہوں تو کروں کیسے تجاہل اس سے. لے کے آ جاتا ہے ہر شخص سفارش اس کی. کیا بات ہے صاحب. واہ واہ. لے کے آ جاتا ہے ہر شخص سفارش اس کی. اب میں چاہوں تو کروں کیسے تجاہل اس سے. لے کے آ جاتا ہے ہر شخص سفارش اس کی. ہے فقط اس کی توجہ ہی شفا بخش مجھے. ہے فقط اس کی توجہ ہی شفا بخش مجھے. ہے فقط میری محبت ہی جوارش اس کی. کیا بات ہے صاحب. واہ 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 واہ. ہے فقط اس کی توجہ ہی شفا بخش مجھے. ہے فقط میری محبت ہی جوارش اس کی. اہل دانش ہو یا صوفی یا قلندر عاطر. بیٹھ کر سنتے ہیں سب مجھ سے نگارش اس کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اہل دانش ہو یا صوفی یا قلندر عاطر. بیٹھ کر سنتے ہیں سب مجھ سے نگارش اس کی. شفا کا یہ سلسلہ جو ہے صاحب یہی بہت مناسب ہے جی. جو آپ نے لکھا.
یہ کمال ہے کہ آپ کی کتاب 2 دفعہ کھولی ہے ابھی تک، جی اور دوسری دفعہ جب کتاب کھلی تو یہ دیکھیے اس کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے ہی ہے بالکل. جی جی بالکل میں سنا. اور یہ جو کچھ آج کل ہمارے ملک میں حسب حال بھی ہے کچھ سلسلہ جو ہے کہ آئینے صاف نہیں رکھتے ہو. جی 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 تم جو انصاف نہیں رکھتے ہو. جی 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 بالکل. تو کیا اچھا ہو کہ یہ 4 شعر بھی آپ سے سن لیں اس وقت، اور اس کو تھوڑا سا میں آگے کر دیتا ہوں. ہاں جی جی. غزل ہے کہ آئینے صاف نہیں رکھتے ہو، واہ تم جو انصاف نہیں رکھتے ہو. کیا بات، واہ واہ واہ. آئینے صاف نہیں رکھتے ہو، تم جو انصاف تم جو انصاف نہیں رکھتے ہو، جو محبت دے تمہیں اپنوں کی. واہ. جو محبت دے تمہیں اپنوں کی، ایسے اوصاف نہیں رکھتے. کیا بات، واہ 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 واہ. اور تم وہی ہو جو اپنے لوگوں کو اپنے اطراف نہیں رکھتے. واہ 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 واہ. تم وہی ہو واہ. جو اپنے لوگوں کو اپنے اطراف نہیں رکھتے ہو، اور گفتگو کرتے ہو مبہم اکثر. گفتگو کرتے ہو مبہم اکثر گفتگو کرتے ہو مبہم اکثر، حرف شفاف نہیں رکھتے ہو. واہ 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 واہ. اور آخری شعر دیکھیے کہ بھول جاتے ہو سبھی ماں کے حقوق، پیٹ پر ناف نہیں رکھتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. والدہ کی چوکی پہ ہی آپ یہ سنا رہے ہیں. واہ واہ. جی جی. بھول جاتے ہو سبھی ماں کے حقوق، واہ. پیٹ پر ناف نہیں رکھتے ہو. سبحان اللہ. آئینے صاف نہیں رکھتے ہو، تم جو انصاف نہیں رکھتے. یہ جو آخری شعر ہے اسی پہ نظر اور مطلب پہ پڑی ہماری ابھی جب کھولی، جب آپ شروع کر رہے تھے، اور جی. وہ ماں کے ریفرنس سے جو ایک وہ ہے، ہم نے کہا امی سے بھی جڑ جائیں تھوڑا سا. جی جی بالکل، بہت اچھا کیا آپ نے یہ نکالا. یہ تو آج سلسلہ مختصر آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس وسیلہ سے آپ جہاں سے جو چاہے سنائیں. جی بالکل. میں واہ واہ واہ. کیا اچھی مختصر سی صحبت ہے صاحبیت بھی، لیکن یہ یادگار بنا دیا آپ نے آج. واہ واہ واہ. آپ کا اسی ریفرنس سے ایک شعر تھا، تو اس میں ایک شعر یاد آ رہا ہے اس وقت جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. جی. جو آپ نے وہ غزل نکال کے دی، اس کے بعد جو آپ نے سنائی، تو امید فاضلی صاحب کراچی کے ایک شاعر تھے. جی. ان کا ایک شعر تھا کہ کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی. جی جی. ہاں مجھے کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا. گمان تک نہ. وہ آپ کا شعر سن کے مجھے یاد آیا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے نظم کیا. یہ مطلب یہی احساس ہے. جی بالکل. ہے کہ گمان تک نہ ہوا. واہ واہ. آپ کوئی سا بھی نکال لیں، میں وہ سنا دیتا ہوں. ارے صاحب بالکل. ہاں بالکل. جہاں سے پھر یہ ہے کہ میں اگر انتخاب کروں گا تو مجھ سے خود انتخاب ہو نہیں پاتا کیونکہ مجھے تو ہر شعر لگتا ہے کہ اچھا ہی کہا گیا. اپنے سارے بچے اچھے. ہاں بالکل وہی حساب کتاب ہے. اس میں بھی آپ کی مسئلہ یہ کہ جب یہ مسئلہ جو ہے اگلی نشست میں گفتگو زیادہ ہو کہ شعر کم سنے جائیں گے، کیونکہ جہاں سے غزل پہ کچھ مصرعے ایسے ہیں کہ آپ کا یہ عنوان جو ہے اس کا جو آپ نے عشق وسیلہ، تو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. بالکل آتا جا رہا ہے. اور لائیے میں آپ نے کچھ نکالا تو میں اس گفتگو میں بالکل نہیں پڑیں گے صاحب. ہاں. کچھ نہ اس کام میں کفایت کی. ہاں. تو جی میں غزل تو آپ نے تو خود ہی پورا بیان کر دیا میں نے. کچھ نہ اس کام میں کفایت کی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کچھ نہ اس کام میں کفایت کی، میں نے دل کھول کر محبت کی. کرنی بھی نہیں چاہیے کفایت اس کام میں. کچھ نہ اس کام میں کفایت کی، میں نے دل کھول کر محبت کی. سستے داموں کہاں میں بکتا ہوں. کیا بات. کیا بات. سستے داموں کہاں میں بکتا ہوں، بس تیرے واسطے رعایت کی. واہ واہ. بس تیرے واسطے رعایت کی، کام اس شہر میں یہ مشکل تھا،
پر تیرے عشق کی حفاظت کی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. پر تیرے عشق کی حفاظت کی اور مجھ کو اب کچھ گلا نہیں خود سے، میں نے جی بھر کے تیری چاہت کی. واہ واہ. میں نے جی بھر کے تیری چاہت کی، میں تو مجبور ہو گیا اس پل جب تیرے ہجر نے بغاوت کی. کیا بات، کیا بات ہے ڈاکٹر. میں تو مجبور ہو گیا اس پل کیا بات. جب تیرے ہجر نے بغاوت کی. دیکھیے آپ کی ہماری جو ابھی مختصر سی باہر جی بڑی فارمل سی گفتگو ہوئی سلام دعا کے بعد، تو اس میں اتنے کامن ڈینامینیٹرز ہیں اور اتنی شخصیات ہیں جن سے آپ کی گفتگو رہی ہے، جن سے ہماری بات چیت رہی ہے. جی ہاں بالکل بالکل. تو یہ شناسائیاں ساری جو ہیں ان پہ تو بہت سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے، کچھ نوٹس کمپیئر ہوں. ہاں بالکل بالکل. نہیں بالکل، عبید اللہ علیم صاحب سے جان ایلیٹ کے ساتھ جی 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 بھرپور نشستیں رہی ہیں اور وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے جب بھی موقع ہوگا. ابھی ہم نے یہ سلیم سالم جو ہیں ہمارے سالم میاں، یہ ہمیشہ ہم سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی چراغ جلاتے رہتے ہو، تو یہ چراغ جلائے بھی ان کے ہیں. جی اور وہ کہیں نہ کہیں ملواتے رہتے ہیں کسی سے، کبھی بھائی ان سے آپ نے بات ہوئی، کبھی آپ ملیے، فون کیجئے. تو یہ سب سلسلے سالم میاں کے ہیں. تو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے علیم بھائی کی ہماری گھر کی نشست جو ہے اس کو ریختہ سے ریلیز کیا ہے. اچھا. ایک گھنٹے کا آڈیو ہے، مطلب ہمارے یہیں ٹھہرے ہوئے تھے تو کچھ دوست احباب کو بلا کے اور انہوں نے بہت کچھ اس میں سنایا ہے جو شاید نہ پڑھا ہو کہیں اور. چلیں بہت اچھا. ترنم سے ان سے سنا، بہت زیادہ ترنم سے سنا. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی لمبی طویل ہوگی. اگلی دفعہ یہ سلسلہ یوں ہو گیا، دیکھیے کہ اب تو فردوس سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے بیگم سے، حالانکہ وہ ریکور کر رہی ہیں سرجری سے اپنی. جی تو بس یہ ہے کہ اگلی دفعہ ایمبیسی سوئٹ نہیں، یہ گھر ہے آپ کا، جب بھی آپ آئیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. انشاءاللہ تو آپ ٹھہریے، آرام سے کچھ بیٹھ کے تفصیل سے گفتگو ہو، تھوڑی بھاگم دوڑ میں نہ ہو. جی بالکل. ابھی تو آپ کے کمٹمنٹس ہیں. ہاں ابھی اور سالم میاں کا پھر ایک دفعہ شکریہ کہ انہوں نے یہ ملاقات کرائی. اور دیکھیے یہ کتاب بھی ملی آپ کی، 2 کتابیں بلکہ. کتاب آپ کو یہ میں پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ. نہیں بہت بہت بڑی محبت، بہت شکریہ. اور سالم میاں جب آپ دیکھیں تو یہ آپ کا بھی شکریہ. دیکھیے یہ جو آپ کا وسیلہ ہے یہ عشق تک پہنچ رہا ہے.